बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دروش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الأشرف صادقة بسم الله سورة الإخلاص يا محمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا فتي الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا رب الأرباب 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 اللهم
يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يغفر الخطا اللهم يسمع الدعاء 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 اللهم يستر العيوب 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 اللهم يا غفار الذنوب 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 اللهم يا مقلب القلوب 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 اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم عظيم البركات اللهم عظيم البركات اللهم يا 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 مجيب الدعوات 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 اللهم يا مجيب الدعوات
या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा 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 या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम 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 या हय्यु या कय्यूम 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 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक inni kuntu minaz zalimin ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम 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 बिरहमतिका अस्तगीस 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 सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم 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 النصير هو الحي القيوم 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 هو العلي العظيم 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 هو الرحمن الرحيم 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 هو الغني الحميد 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 هو اللطيف الخبير 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 يا عزيز يا الله 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 يا كريم 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 يا الله يا جبار 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 يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله
या सत्तार या अल्लाह या सत्तार या अल्लाह या सत्तार या अल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 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 सुब्हानल्लाह अज़ीम 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 وبحمده أستغفر الله 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 إن الله غفور رحيم 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 سبحان الله 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 الحمد لله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह। हुवल कादिर हुवल हक, 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 हुवल कादिर हुवल हक। हुवल मुईन हुवल हक, 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 हुवल मुईन हुवल हक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुद वल करम व आलि व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहुर्मत अरवाए अंबिया मदद दे, ए मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद दे, बरे पंतन पाक चारी यार मदद दे, बाब रहमा अरवाए ओलिया मदद दे। हमद बेहद जनाबे किबरिया के वास्ते, तो फसला शाह मुस्तफा के वास्ते, या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते, हाजरे बरना मेरी कुल ओलिया के वास्ते, पर तहियत अहले बैत चारी यारों की जरूर, वाकर हाथ अपने पे दुआ के वास्ते, जुर्मत नफ्स को नज़्म साकी कर अता, तारिक अहमद शाह आरिफ पुर जिया के वास्ते, बंदा आसी हुई या रब बख्श दे मेरे गुनाह, हज़रत उस्मान आरिफ मुक्तदा के वास्ते, बंदा आजी हुई या रब करे मेरी तौबा कबूल, हज़रत शाह मोहम्मद हसन सूफिया के वास्ते, आफ्ताब दीन मिल्लत शाह इनायत हुसैन, महताब उसकुल तसीम रज़ा के वास्ते, वो दुआ मकबूल में सदका ला तकना तू, शहंशाह मोहम्मद नबी रज़ा के वास्ते, दिल को मेरे या खुदा जिंदगी व ताजगी, शाह अब्दुल हई मखमूद दुआ के वास्ते, मुझको अपनी बारगाह दिल में कर कबूल, मुखलिसुर रहमान जहांगीरी खुदा के वास्ते, आमीन। कर मदद मेरी खुदाया हर गली हाल में, शाहिद दाद अली बासफा के वास्ते, आमीन। मुझको अपनी फिक्र शुगर में मसरूफ रख, शाह मोहम्मद मेहदी वरा के वास्ते, आमीन। नूरे ईमान से मेरे दिल को मुनव्वर कर खुदा, हजरत मदद हुसैन हाजत वाह के वास्ते, आमीन। फरहते दिल दे मुझे दूर कर दे फिक्रे गैर, फरहतुल्लाह इफ्तिकार औलिया के वास्ते, आमीन। उस खूबी से मेरे दिल को दया कर हसीन, हसन अली शाह हसन बरस खा के वास्ते, आमीन। नेमतें दी से मुझे कर या इलाही सरफराज, शाहीन उन्नी पाक बद अतिया के वास्ते, आमीन। रख शरीयत और तरीकत पर मुझे साबित कदम, शाह खरीदी से मानिका के वास्ते, आमीन। नस्ल रोका से खुदासी दे मुझे,
मीर सैयद जाफर शम्स दुहा के वास्ते आमीन। दूर कर मेरी खुदी व अहले दिल काटे मुझे सैयद अहलुल्लाह मेरे अहले सफा के वास्ते आमीन। नज़म कर मेरा कबूल बादशाह दो जहां शाह निजामुद्दीन सेन औलिया के वास्ते आमीन। शाह तकीउद्दीन सदका मुझे कर मुत्तकी शाह नसीरुद्दीन सेन के बहा के वास्ते आमीन। सैयद महमूद से मीर फतहुल्लाह शाह शाह कुतुबुद्दीन जो 10 फना के वास्ते आमीन। शेख नजमुद्दीन के दशक निजामुद्दीन शाह मुबारक शाह सैयद खानिया के वास्ते आमीन। उनसे दिल को खुला मेरे इलाहुल आलमीन शाह शहाबुद्दीन साहिबुल जिया के वास्ते आमीन। कादिर मुतलक है तो अपनी इनायत खुद पे रख कादिर जिनाब में औलिया के वास्ते आमीन। अकबर मुसीब हुसैन या अब्दुल जलाल रहम कर भी यूसुफ अहमद तुम्हारे के वास्ते आमीन। मुझको अपने इश्क में मतवाला कर दे ए खुदा हजरत अब्दुल अजीज इब्न ईसा के वास्ते आमीन। शाह रहीमुद्दीन साहब को शिबली के फैल फजल तहज्जुद पेशवा के वास्ते आमीन। शाह श्री शक्ति शाह मारूपति का तुफैल शाह इमाम दी अली मूसा रजा के वास्ते आमीन। मूसा काजिम का सदका इल्म अमल हिलक दे जाफिर बाकी शाह जामिल बा के वास्ते आमीन। रहमत यहू साबी के दम है बेनियाज सबर यहू तो शेदे का बला के वास्ते आमीन। मार्फत के मुंह से जिनको मेरे मामूर कर पेशवा दीन मिलत अली मुर्तजा के वास्ते आमीन। या इलाही मेरी असलियत मुझको शर्माती हैं बख्श मुझको मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते आमीन। रिश्ते महबूब अपने या इलाहुल आलमीन सैयदा महफूज फातिमा के वास्ते आमीन। रिश्ते मुर्शद का मुझको या इलाहुल आलमीन अंबिया व औलिया व अस्फिया के वास्ते आमीन। अब तो बिजली को बना दे मेरे रब्बुल गुलाम शेख आजम मीर सईद अब्दुल्लाह के वास्ते आमीन। मेरे मुफ्ती शेख तारिकुल जिया के वास्ते आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المسبح له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व इलाहु इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला व इलाहु इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन दावाम फी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतु फी सलाम व आखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه وبراق مركبه والميراد سافره سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين الشمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूरि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फ़रिज लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि दारुल बदीउद्दीन जुमा कुतुब मदार आलमीन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व हुर्मति कुन फयकून, सुब्हानल्लाहि मुरादि मन हासिबुन। ए खालिक हल बुलंदी पश्ती चीज अता बकुन बहस्ती इलम अमर फराग दस्ती ईमान अमन तदुरुस्ती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि दारुल बदीउद्दीन जुमा कुतुब मदार आलमीन व बारिक वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कीजिए शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, कल बराए रद कल शीदे कल बला के वास्ते, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह दिलानी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या सूरत यासीन खत्म ख्वाजगान पढ़ा गया, खत्म शरीफ पढ़ा गया, जिक्र किया गया, शुदा शरीफ पढ़ा गया। इसमें कोई हमसे कमी बेशी गलती कोताही होगी माफ फरमा, इसको अपने बारगाह में शरीफ कबूल अता फरमा। आमीन। अपने शानो शायार इसका सवाब हमको अता फरमा। आमीन। इसका सवाब तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन हदियतन अकीदत शाद नजराना तो पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद व वालिदा तमाम बेटियों और बेटियां तमाम अज़वाज मुतहहरा की बारगाह में पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद अली मौला कायनात भी फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन तमाम इमामों को तमाम अहले बैत अज़वाज अजमाइन के रवा को पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब तमाम अंबिया कराम खुलाफाए राशिदीन की बारगाह पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब सहाबा किराम अरबाइन सलातीन तमाम कुतुब बोस अब्दाल जालो गैब ने फरिश्ते ने मोकला ने जिन्नात की रवा को पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब कसम भी कसूर पियाने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह ताला की बारगाह पेश करके कबूल फरमा। आमीन। हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, मुहय्यिद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि, बाबा फरीद गंशक रहमतुल्लाह अलैहि की निस्बत ये महफिल सजाई जाती है, उनको खुतबा के खुद पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। दलाल शबाल करमदार बाहुली ज़किया मुताशिर वज़ीर रहमतुल्लाह अलैहि तमाम सिलसिला अब बुजुर्गों के बुजुर्गान दीन औलिया किराम जो मौजूद है जिन्हें क़यामत तक आए सब के रवा को पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। अपने सलासी के तमाम बुजुर्गों को शरीर मौजूद तमाम बुजुर्गों को इसका सवाब पेश करके या कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब अपने पीर मुर्शिद मियां हजरत दामद बरकातुल्लाह अलैहि की बारगाह पेश करके कबूल फरमा। आमीन। आपको उम्र की ज़िंदगी खैर अता फरमा। आमीन। आपकी आले औलाद में बरकत अता फरमा। आमीन। आपको हासिल हसन महफूज फरमा। आमीन। आपको जो जो तमन्नाएं अता फरमा। आमीन। आपको खुशी फैल में हमारे जरिए हमारे नस्ल में ताकि अमल कर जारी रहे। सिलसिले की खिदमत करने की खल करने की तकलीफ इशात करने की या तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक मुस्लिम दुनिया पाने चलेगी वो क़यामत तक जाएंगे सबके दुआ को पेश करते कबूल फरमा। आमीन। सब बेशक मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन की बेशक मग़फ़िरत फरमा। हमारे रिश्तेदारों में महफिल में जो हाजिर उनके रिश्तेदारों में जो भी दुनिया पाने चला गया उन सबको उधर सवाब पेश करते कबूल फरमा। सबके दुआ को सबको बेशक मग़फ़िरत फरमा। सबके कब्र दोस्त में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो बीमार और शिफाए कुल्ली अता फरमा। आमीन। बे औलाद इनको दे सारे औलाद अता फरमा। आमीन। इनको औलाद अता फरमा को दीन शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अपने मां बाप की बाइस रहम बाइस मग़फ़िरत फरमा। आमीन। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। आमीन। जो रिज़्क़ कमा रहे हैं रिज़्क़ में हलाल रिज़्क़ बरकत अता फरमा। आमीन। उनको हराम रिज़्क़ से महफूज फरमा। आमीन। या अल्लाह जो किसी भी इस घरों में हॉस्पिटलों में जा रहे जिस मर्ज में मुब्तला है रूहानी बीमारी मर्ज में मुब्तला है उन सबको शिफाई के लिए अता फरमा। आमीन। दुरुस्ती अता फरमा। आमीन। इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह दो रिश्तों की तरफ घर रिश्ते अता फरमा। आमीन। शादियां होगी इनके घर में सुकून अमन सुकून अता फरमा। आमीन। इस्लाम को हवाला बना। या अल्लाह पाकिस्तान इस्लाम की हिफाजत फरमा। आमीन। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा।
आशिक रसूल उसको बला हमको अता फरमा। आमीन हमको इत्तिहाद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन कुरान की तिलावत करने की, अमल करने को सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन ये काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन गुनाहों से बचने की तौफीक अता, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या अल्लाह जालिमी के जुल्म से बचा, शरीक के शर से महफूज फरमा, आसिर के हसद से बचा, मुनाफिकीन नफाक से महफूज फरमा। आमीन या अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमा, दुनिया से इज्जत उठा और आखिरत में इज्जत अता फरमा। अपने प्यारे हबीब शिफा नसीब फरमा। इस तरह या अल्लाह महफिल में जो आई, जो भी दुआएं या दुआएं पूरी फरमा, आमीन जो मुरादें पूरी फरमा, आमीन जो भी ख्वाहिशें या अल्लाह अपनी ख्वाहिशें, इनकी ख्वाहिशें पूरी फरमा। आमीन उसी तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन इंशाअल्लाह सब गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब चंद लोगों में शामिल कर, जिनसे तू राजी हुआ, जिनसे आमीन तू राजी होगा, जिनको तूने अपनी नेमत अता फरमाई। आमीन या रब उसी तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रसूल को तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे हबीब का इश्क अता फरमा। इस मोहल्ले पे सदर पर रहमत अता फरमा। इस सिलसिले पर रहमत अता फरमा। या रब रहमत बरकत नेमत अता फरमा। या रब रमज़ान में जो गलतियां हो गई, या रब माफ फरमा के बाद में कबूल अता फरमा। और आने वाले रमज़ान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। पूरा साल या रमज़ान की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। ये काम करने की तौफीक अता फरमा। सजदों क़याम करने की तौफीक अता फरमा। या रब जो कुछ मांगा अपने तरफ से अता फरमा। जो नहीं मांगता है प्यारे हबीब से भी मांगे अता फरमा। इस को सजाने में जिसने इस तरह का भी तावन किया, उनकी जरा तमाम मुरादें पूरी फरमा। उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। उनकी औलादों में बरकत अता फरमा। उनको नेकी काम करने की तौफीक अता फरमा। उनकी आलिया में बरकत अता फरमा। या तेरा से दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आज तो हर बेकसों मजबूर की। या जो कुछ मांगा में करम अता फरमा। या जो सोशल मीडिया जरिए हमको देख रहे हैं, जो दुआ कोई कहेंगे, जो कहेंगे, जो बाद में वीडियो देखे जाएंगे, उन सब की दुआएं या रब बारक में कबूल अता फरमा। उन सब की जो मुरादें पूरी फरमा। उनको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। इस महफिल में हाजिर होने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबका भला सबकी खैर। या अल्लाह सबका भला सबकी खैर। या अल्लाह सबका भला सबकी खैर। या कब्र के जाफे महफूज फरमा। या अल्लाह अपने दर की हाजों की अदब हाजिर नसीब फरमा। कबूल वाली हाजिर नसीब फरमा। कबूल वाले प्यारे हबीब के दर की हाजिर नसीब फरमा। रोज़े मुबारक की हाजिर नसीब फरमा। क्या तेरे से दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आज हर बेकसों मजबूर की। या अल्लाह जो मांगे कर हमसे अता फरमा। जो नहीं मांग सके, जो मोहल्ले में बेहतर भी मांगे अता फरमा। या इस बात में हम जो दुआएं मांगे, जो हमको दुआएं करी कहेंगे, सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।